आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद लगातार 2 दिनों में 2 अलग अलग डकैती करने की योजना बना रहे 2 गिरोह के 4 सदस्यों को आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया। विभिन्न अपराध करते हुए रानीगंज थाने के इंस्पेक्टर विकास दत्ता के नेतृत्व में एक विशेष निगरानी टीम ने उसे अन्य हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसका पहला आयोजन रानीगंज थाना क्षेत्र के कुंवर बाजार व बख्तर नगर जाने वाली सड़क पर एचपी गैस गोदाम के बगल के जंगल में किया जा रहा था, जहां स्थानीय क्षेत्र के 2 बदमाशों के साथ बाहर से आए 2 बदमाश असले के साथ दुष्कर्म करने की फिराक में जुटे थे। लोहे की रॉड और रस्सियों के साथ 4 बदमाशों को तमंचे और धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। इनमें परसिया कुलियारी क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय देवेन भुइया, बिहार के मधुबनी जिले के हरिपुर काजियार निवासी 30 वर्षीय मोहम्मद अख्तर राइन, कुंवर बाजार निवासी 24 वर्षीय विवेक डोम शामिल है। रानीगंज के शहीद नगर निवासी 19 वर्षीय दानिश अंसारी को पुलिस ने 1 राउंड ताज़ा कारतूस के साथ एक धारदार लोहे की रॉड और रस्सी के साथ गिरफ्तार कर लिया। 4 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें 5 जनवरी को कोर्ट में पेश किया। रानीगंज के बल्लभपुर चौकी क्षेत्र में दामोदर नदी के किनारे पेपर मिल के पास जंगल में डकैती की योजना बना रहे 4 लुटेरों को विभिन्न हथियारों और सामग्रियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पता चला है कि गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने लोहे के टेंसर ब्लेड, स्टील की छड़ें, रॉड, रस्सियां और धारदार हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों ने बल्लभपुर निवासी 19 वर्षीय रंजीत वाल्मीकि, बल्लभपुर के रघुनाथ चौक निवासी 28 वर्षीय मंगल बावरी, आकाश वाल्मीकि और बेलूनिया निवासी 30 वर्षीय गौर कैफ शामिल है। गिरफ्तार सभी लोगों को सोमवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ डकैती की योजना बनाने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। 4/1/2025 মাঝরাতে আমরা এইচপি গ্যাস গোডাউন আছে বক্তারনগর কুমারপুর যে রোড আছে সেই রাস্তাতে বক্তারনগর কুমারপুর রোড ধরে জঙ্গল এরিয়া আছে, জঙ্গল এরিয়া থেকে আমরা 4 জনকে ধরি, বাকি 8-10 জন লোক যারা পালিয়ে যায়, যারা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল, পথচারী যারা আছে বা গাড়ি যেগুলো চলে সেগুলোর জন্য তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করি। তাদের মধ্যে থেকে একজনের পড়াশোনায় বাড়ি ছিল, একজনের বিহারে বাড়ি ছিল, বাকি 2 জন লোকাল ছিল। ওদের কাছ থেকে আমরা গুলি মানে 1 শটার যেগুলো ইম্প্রোভাইজড হয়, যেগুলো পাইপ গান যেগুলো আমরা গুলি মানে লাইভ কার্টিজ, রড, চাকু ইত্যাদি ওদের কাছ থেকে আমরা পাই। ওদেরকে আমরা পরে কোর্টে ফরওয়ার্ড করি। গত 5 তারিখে না 4 তারিখেই ফরওয়ার্ড করি ওদেরকে, 4 না 5-এ ফরওয়ার্ড করেছিলাম। এবং কাল রাত্রে মানে 5 তারিখের রাত্রে বল্লভপুরে যে আছে আমাদের দামোদর নদীর যে চর আছে, যে রাস্তাগুলো বালি ট্রাক্টর বালি যে রাস্তাগুলো চড়ে, ওর যে জঙ্গল এলাকা আছে ওই এলাকা থেকে আমরা 4 জনকে ধরি। ওদের কাছ থেকে ওই স্ট্যান্ডসার ব্লেড থেকে শুরু করে স্টিলের লাঠি, রড, চাকু, দড়ি ইত্যাদি আমরা পাই। ওদেরকে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে। ওরা যেগুলো ছিল বল্লভপুর দিকে, বল্লভপুরেরই বাসিন্দা, বল্লভপুর নেপালি পাড়া ছিল, বেলুনিয়া এইসব জায়গার বাসিন্দা। উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল ওই যেগুলো যে গাড়িগুলো চলে এখান থেকে, গাড়িদের ড্রাইভারদের কাছ থেকে হতে পারে, বা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে যারা লোকজন যাতায়াত করে মোটরসাইকেল নিয়ে তাদের কাছ থেকে ছিনতাই করার জন্য আমরা ডাকাতি করার উদ্দেশ্যেই জড়ো হয়েছিল। রিমান্ডে প্রয়োজন হচ্ছে না, কারণ আমরা ওদের নামগুলো যারা বাকি যারা ছিল সেগুলো আমরা পেয়েছি, ওদিকে আস্তে আস্তে আমরা অ্যারেস্ট করতে পারবো।